بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف پہنچ گئی ہیں لاہور۔ لاہور نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے، انہوں نے میلہ بھی لوٹ لیا ہے۔ ان کی آمد کس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ کیا عمران خان کو وہ ٹیکل کر پائیں گی؟ عمران خان کو کہتے ہیں ٹکر کے لوگ، کیا وہ ٹکریں گی عمران خان کو؟ اس پر بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان جو گمن گیریاں ڈالتا ہے اور جو چابک دستی سے جو اٹیک کرتا ہے عمران خان، اس کا توڑ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پھر جن لوگوں نے گند صاف کرنا تھا، نواز شریف نے کہا نا کہ جناب آپ لوگوں نے ہی گند ڈالا ہے تو آپ لوگ ہی یہ گند صاف کریں، تو کوششوں کے باوجود اس میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کی جان کو کیا واقعی خطرہ ہے؟ اگر ہے خطرہ تو کس سے خطرہ ہے؟ اور پھر عمران خان صاحب جن لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں، کیا ان کی جان بھی خطرے میں ہے؟ مختلف سوالات ہیں۔ بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے تناظر میں آپ کے سامنے معاملہ جو ہے وہ رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کو جناب انہوں نے کل ریمانڈ نہیں دیا تھا، اور آج انہوں نے پھر اپیل کی اور سیشن کورٹ نے کہا کہ نہیں جناب دوبارہ سنیں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے دوبارہ سنا اور 2 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو دے دی ہے، اور کہا ہے کہ جناب 30 جنوری کو یہ دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور فواد چودھری صاحب نے کہا جناب میں اپنے بیان پہ قائم ہوں۔ ویسے جو شہباز گل اور اعظم سواتی کی نسبت تو کئی درجے بلکہ 100 گنا آپ کہہ لیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ جرت کے ساتھ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ ان کے جب پیش ہوئے ہیں وہ کالی چادر ڈالی ہوئی تھی، جب لے کے جانے لگے تو عدالت نے کہا کہ نہ جناب اس کو وہ کالی چادر نہ ڈالیں، لیکن باہر پھر کالی چادر ڈال دی گئی، پھر بھاگے آئے اندر، اور جناب وہ کالی چادر ڈالی ہوئی ہے تو متعلقہ پولیس افسر نے کہا میں تو اندر کھڑا ہوں، پتہ نہیں کس نے ڈال دی چادر۔ بہرحال یہ چھوٹا سا تنگ ہی کرنا ہوتا ہے نا، یہ اس چیز سے سمجھیں آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بیان میرا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جناب فوٹوگرافک ٹیسٹ ہونا ہے آپ کا، ہم نے چیک کرنا ہے، لیبارٹری سے چیک کرنا ہے کہ یہ آپ ہی کی آواز ہے۔ اور عدالت نے کہا جناب ٹھیک ہے آپ لے جائیں ان کو 2 دن کے لیے۔ ایک سوالیہ نشان تو کھڑا ہوتا ہے نا۔ مجھے ایک صاحب پوچھ رہے تھے جناب یہ کس قانون کے تحت ان کو یہ ریمانڈ دیا گیا؟ تو میں نے کہا جناب اسی قانون کے تحت جس قانون کے تحت شہباز گل کا ریمانڈ ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا نا۔ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ ایک لائن ہے، یہ الیکشن کمیشن کے خلاف تو پہلے ہی باتیں کرتے رہے ہیں، محسن نقوی بھی چلو بات ہوگی، لیکن جو ان کی دھمکی تھی اس میں آپ غور سے ان کے بیان کو سنیں، دوبارہ سنیں، تو کچھ اور لوگ بھی جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی دھمکی تھی، اور کچھ اور لوگوں کو دھمکی دینا، وہ تو دھمکی دیتے ہیں، دھمکی قبول ہی نہیں کرتے وہ تو۔ اور میں کہتا ہوں نا کہ عمران خان گمن گیریوں میں ڈالے رکھتے ہیں معاملوں کا۔ انہوں نے ایک خط لکھ دیا چیف جسٹس پاکستان کو جناب کہ فواد چودھری کے جو حقوق ہیں، آئینی حقوق، ان کا تحفظ کیا جائے اور ان کو وہ تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے، اور وہ سلوک اعظم سواتی اور شہباز گل کا ذکر کیا نا کہ ان کی طرح کا ان کے ساتھ سلوک نہ ہو۔ یہ کوئی پتہ نہیں، خان صاحب بعد میں کہتے ہیں کہ وہی سلوک ہوا ہے ان کے ساتھ، لیکن فواد چودھری صاحب نے تو کہا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا جی، فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہے نا ہبا چودھری صاحبہ، وہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہیں ان کی گرفتاری کے بعد۔ وہ عمران خان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ رابطے میں آ گئی ہیں، اور صدر عارف علوی سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ آج بچیاں لے کے، بڑی بچی کی عمر شاید 5 سال کے قریب ہے، چھوٹی 3 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ لے کے پہنچی ہوئی تھی وہاں، اور وہ کہتی ہیں کہ جناب فواد چودھری نے مجھ سے بچیوں کا پوچھا تو پھر وہ پوچھتے ہوئے رو پڑے، اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی ہے۔ بعد میں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی، تو وہاں مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو ARY ہمارا چینل ہے، یہ پڑھا رہے ہیں، نہیں یہ کس کا چینل ہے؟ لوگو دیکھا تو یہ 24، نہیں اس کو اٹھا لیں، 24 کو اٹھا لیں۔ کوئی بھی چینل ہو وہ آپ کے حق میں خبریں دے رہا ہو، تبصرے کر رہا ہو یا مخالفت میں، تو اس کا یہ صحیح طریقہ نہیں۔ مریم نے بھی ایک مرتبہ ایسا کیا تھا۔ بہرحال یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہبا کی بات میں کر رہا ہوں نا، یہ تو اور بھی
नापसंदीदा है। इसलिए नापसंदीदा है कि जिसका ये चैनल है मोहसिन नकवी का, वो इनके साबिक बॉस रहे हुए हैं। ये उनके अदारे में सिटी 42 में मुलाजमत करती रही हैं। जब ये शुरू हुआ था सिटी 42, तो जो अवलीन मुलाजम थे उनमें ये हिबा साहबा भी शामिल थी। बाद में इन्होंने शादी की फवाद चौधरी साहब के साथ, और मेरी इत्तला के मुताबिक तो इनको मुलाजमत भी वहाँ सिटी 42 में मोहसिन नकवी ने फवाद चौधरी साहब के कहने पर ही दी थी। बहरहाल उनका अपना एक ज़रफ़ है और मोहसिन नकवी का अपना ज़रफ़ है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, घेरा डालता है, पहले भी मैंने जिक्र किया। तो अब देखिए कितनी दरखास्तें दे दी इन्होंने 1 मिनट में, यानी फवाद चौधरी साहब वाले में इतनी दरखास्तें इन्होंने दे दी, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मोहसिन नकवी का तकर्रर जो है, या नामजदगी है या अपॉइंटमेंट जो भी आप कह लें, निगरान वज़ीर आला के तौर पे, वो चैलेंज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में उनको 5-7 दरखास्तें दे दी हैं। एक तो खुद पीटीए वालों ने दरखास्त दी है, वो 90 दिन के इलेक्शन वाली, कि 90 दिन के अंदर अंदर गवर्नर से कहें। 1-2 दरखास्तें और भी दिलवा दी हैं, और उनकी समात भी पीर वाले दिन हो रही है उन दरखास्तों की। खान साहब की जो मूव है ना, वो बड़ी तेज़ है और अग्रेसिव है, और दूसरी पार्टी बेचारी दफाई पोजीशन में ही रहती है। ये मिनट नहीं लगाते ना इल्ज़ाम लगाने में, किसी पे मिनट में इल्ज़ाम लगा देंगे और मिनट में अपनी बात से मुकर जाएंगे। अब आज़म खान साहब जो हैं, इनकी मुशावरत के साथ मुतफ़िका तौर पे अपोजिशन और उस वहाँ के जो वज़ीर आला थे, उन्होंने उन्हें नामज़द किया आज़म खान को केपी का निगरान वज़ीर आला। तो खान साहब अब उनके खिलाफ भी उन्होंने चढ़ाई की है कि वो भी गलत बंदा आ गया है जनाब। मोहसिन नकवी भी गलत है, आज़म खान भी गलत है, काबीना में सारे बंदे हमारे खिलाफ ले आए। इसहाक डार ने चैलेंज दिया कि जनाब एदादोशुमार दिए कि जनाब मैं चैलेंज करता हूँ मुनाजरे का, तो वो 1 मिनट में उन्होंने कबूल भी कर लिया। शौकत तरीन ने आकर जनाब ठीक है, आएँ करें, मेरे सवालात का, मेरे जो सवालात हैं उनके जवाब दें। और फिर उन्होंने कहा जनाब अच्छे से मुनाजरा करना, खान साहब का ते शहबाज शरीफ साहब का भी मुनाजरा होना चाहिए था। यानी कि उन्होंने एक मरतबा फिर जो बाल है वो हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी। अब हो सकता है कल को मुनाजरा से वो मुकर जाए, वो कह दें ना पहले शहबाज शरीफ और इमरान खान का मुज़ाकरा हो। और इमरान खान साहब जो मैं कह रहा हूँ ना, जो आसिफ अली जरदारी साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब उन्होंने कोई सुपारी दे दी है मेरी किसी तंजीम को, तो वो कुछ लोगों का ख्याल है ये कानों के कच्चे हैं। और बिलावल साहब ने कहा कि बीवी के ख्वाब पर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं और ख्वाबों को अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। यानी वो खान साहब की बातें ऐसी होती हैं, मुझे ये किसी ने तस्वीरें भेजती हैं कि केपी में वो कोई गड़ा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं ट्यूबवेल लगाने के लिए, तो वहाँ से गैस निकल आती है और लोगों के घरों में गैस जल रही है। आपने सुनी है 35 पेंचर्स वाली बात, जो भी खान साहब वो बाद में मुकर भी जाते हैं कि वो मुझे तो उन्होंने बताया था, मुझे फलां ने तस्वीरें भेजी थी। तो बहरहाल बिलावल साहब ने और पीपल्स पार्टी ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया इस पर। बिलावल साहब ने कहा कि ना वो हिस्ट्री है एक, तो इन्होंने मेरे वालिद साहब और मेरी फैमिली के लिए खतरात बढ़ा दिए। बात तो ठीक है। अब इनके जो चाहने वाले हैं वो ये समझ के कि जनाब खान साहब की ज़िंदगी को जरदारी साहब से खतरा है, तो वो जरदारी साहब के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बिलावल के साथ भी कुछ कर सकते हैं। जिन लोगों के नाम लिए हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और मेजर जनरल फैसल नसीर, जिन जिन के भी नाम खान ने लिए हैं, वो सबकी ज़िंदगियों को खान साहब ने खतरे में डाला हुआ है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि खान साहब को बाहर से खतरा नहीं, घर से ही खतरा है। वो खातून जो जैसे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, वैसे वो कह रहे हैं कि वो खातून जो बनी गाला की मिल्कियत चाहती थी हक महर के बदले में, और फिर ज़मान पार्क वाला घर अपने नाम करवाया उसने, तो बहरहाल वो भी कुछ कर सकती हैं। आसिफ अली जरदारी के ना कोई 8 साल तक तर्जुमान रहे हैं मियाँ शमर साहब, बड़े इनके वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, बल्कि रहनुमा हैं। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि खान साहब को घर से भी कोई खतरा हो सकता है, अहलिया से कोई खतरा हो सकता है। वो लालच में, जायदाद के लालच में इनका रगड़ा निकाल सकते हैं। और उन्होंने एक इंडियन फिल्म थी माचिस,
اس کے ایک سین کا حوالہ دیا کہ اس طرح زہر کا کیپسول جو ہے یہاں سے وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے. وہ سین میں کوئی ہیروئن جو ہے وہ منہ سے اپنا کیپسول جو ہے وہ منتقل کرتی ہے وہاں اپنے جو ہیرو ہوتا ہے اس کے، وہ جیل میں ہوتا ہے. تو اس طرح کا وہ کہہ رہے تھے جناب یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کی گھر کی بھی جو نگرانی ہے یا سیکورٹی ہے اس حوالے سے بھی دیکھی جانی چاہیے. اور پھر خان صاحب کی گرفتاری کی تو سارے بندے باتیں کرتے ہیں کہ گرفتار ہو جانا ہے، انہوں نے ہو جانا ہے، پتہ نہیں کب ہونا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب گرفتاری سے خان صاحب اس لیے ڈرتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں چھپکلیاں ہوتی ہیں زرداری صاحب کا بقول، دوسرا یہ کہ وہاں کوئی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کوئی نشے کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہاں وہ سپلائی بند ہو جاتی ہے تو خان صاحب کو وہاں پھر وہ ظاہر بے چینی ہوگی اور جو بھی معاملہ ہے. بہرحال انہوں نے یہ بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. اور پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب ہم عدالتی چارہ جو ہے خان صاحب کے ساتھ کریں گے. اور کل میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جب اس کی انکوائری ہونی چاہیے، ایزی نہیں لینا چاہیے. ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے کسی پہ بھی الزام لگا دے. اگر الزامات سچے ہیں تو یہ ثبوت لے کے آئیں، پھر بتائیں جناب کس نے بتایا. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی والے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے یہ طالبان خان ہے اور جو مراد سعید اور علی امین گنڈا پور وغیرہ کے ذریعے انہوں نے کچھ سپاری دے دی ہو مریم کی، شہباز کی، زرداری کی، بلاول کی. ایک تقریب کاری کروانا ہے نا، تو خان صاحب سے تو کچھ بعید نہیں. تو وہ اسی طرح کے الزامات جیسے خان صاحب لگا رہے ہیں ویسے وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ان کے ذریعے سپاری جن کا یہ نام لے رہے ہیں کہ ان کو سپاری دے دی ہے، تو یہ خود بھی ان کو دے، کیونکہ یہ زیادہ ان کے ساتھ ان کے تعلق رہے ہیں. اور بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو رہا بھی کیا تھا اور پھر ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، بلکہ اب تک کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں نا بتا لیتے ہیں ان سے آ کے، تو وہ فنڈنگ ہی ایک طرح سے وہ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں فنڈنگ لیتے ہیں. اچھا وہ دوسری بات جو ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، نواز شریف نے کہا تھا کہ جناب تھوڑا گاندا تسی ہی صاف کرو. اب وہ بیچارے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گند اتنا زیادہ بکھرا ہوا ہے کہ اس کو سمیٹنا کافی مشکل ہے. اور یہ کہہ دیتے ہیں ان کو جناب یہ گند آپ کا، یہ کر دیں. اب کچھ عدالتی معاملات ہوتے ہیں، کچھ قانونی معاملات ہوتے ہیں، کچھ پروسیکیوشن کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے کام انہوں نے تھوڑا کرنے ہوتے ہیں. جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کر نہیں رہے. اب دیکھیں عدلیہ میں دو قسم کے جج ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں عرف عام میں ہم کہہ دیتے ہیں ہم خیال جج. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں. اور دوسرے وہ جج ہیں جو آئین کے مطابق لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آئین کے مطابق چلنے والے ججز ہیں اور وہ کسی کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اب وہ جو محبت والے ججز ہیں وہ تو محبت سے نکل نہیں رہے، اور جو دوسرے ججز ہیں وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے. اسٹیبلشمنٹ ہاتھ پاؤں تو مار رہی ہے میری اطلاع کے مطابق کہ یہ کسی طریقے سے جو گند ہے اس کو سمیٹا جائے. ختم کرنے کی بات تو نہیں، اس گند کو سمیٹا جائے جو عمران خان صاحب کی شکل میں ہماری سیاست میں بکھرا ہوا ہے، جگہ جگہ پڑا ہوا ہے. تو لیکن وہ جو حکومت ہے، جو وزارت قانون ہے یا دیگر وزارتیں ہیں یا دیگر محکمے ہیں، وہ اپنا کردار اس طرح کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ان کو یہ گلہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن سے یہ گند صاف کروانا چاہتے ہیں، ان کو یہ گلہ ہے کہ بھائی جی تسی بھی تو کچھ کرو نا. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی تک اٹارنی جنرل، جو اٹارنی جنرل کے کرنے کا کام ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کیسے کر سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل کا تو کر رہے ہیں وہ جناب. وہ پہلے ایک بندہ لگایا تھا، وہ چیف جسٹس پاکستان کو پسند نہیں آیا تو اس نے پھر انکار کر دیا بندے نے، منصور امان نے. اور پھر یہ جناب کہتے ہیں کہ سلمان اسلم بٹ کو لگا دیں. سلمان اسلم بٹ کہہ رہا ہے کہ میں 2 مہینے لے کے بننا آ کے اٹارنی جنرل، میرے اور بڑے کیس نے. اور وہ ان کا جو ٹیریان والا کیس ہے وہ درخواست گزار نے بھی سلمان اسلم بٹ کو وکیل کر رہے، پہلے بھی اٹارنی جنرل رہے ہوئے. تو یہ تو سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ یعنی حافظ صاحب، یہ ایک پیج پہ ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اب عدلیہ کو مینج کرنا، ججوں کو مینج کرنا بڑی معیوب سی بات لگتی ہے. لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے نواز شریف کے خلاف
मैनेज किया गया था मामलात को, एस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रक हो गई थी, अदलिया के कुछ जजेस साथ मिल गए थे, उस तरह का काम अब क्यों नहीं हो सकता? वो भाई जिनके जहन बनाने थे उन्होंने और मोहब्बत में गिरफ्तार करवाना था जिनको इमरान खान की, वो तो हो चुके हुए हैं। अब ये दूर दूर से इनडायरेक्ट रिक्वेस्टें, पैगामात को भिजवाते होंगे या भिजवा रहे होंगे, तो ये इस वजह से वो जो गंद है वो समेटना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा ये इनके अपने देखें ना, मैं कह रहा हूँ कि ये अटॉर्नी जनरल वाली बात, अब ये एडवोकेट जनरल पंजाब वाली बात ही ले लें, वो उनका एक हदायतनामा या रहनुमा असूल जारी किए इलेक्शन कमीशन ने कि ऐसे ऐसे बंदों को निकालना है, ऐसे ऐसे तबादले करने हैं। तो भाई मेरे, आप 2 दिन इंतजार कर लेते, अभी तो आपकी काबीना ही नहीं बनी थी। वो तो सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आइन में लिखा हुआ है कि हुकूमत से मुराद वजीर आजम और काबीना या वजीर आला और काबीना। तो यहाँ तो अभी काबीना का इजलास आज हो रहा है, पहला इजलास, तो उससे पहले ही उनकी बरतरफियों का जो है वो मामला, उसका क्या तुक बनता था। और फिर वो उन्होंने कहा कि जनाब आप जो रूट है इलेक्शन कमीशन का, कि इलेक्शन कमीशन से पहले इजाज़त लेनी है। उन्होंने कहा कि जनाब हमसे इजाज़त लेनी है पहले, आपने ये तबादले तबूदले करने से पहले। तो अगर वो इजाज़त ले लेते तो फिर उसमें क्या हर्ज था, क्या उसमें मामला था। तो अब जो मरियम नवाज शरीफ साहबा आ गई हैं जनाब लाहौर, और इस्तकबाल हुआ है उनका वालहाना, और देखा है हमने कि लोग जो थे बड़े पुरजोश थे, और लग ये रहा था कि लोग खुशी खुशी, एक होता है ना वो पैसे दे के दिहाड़ीदार, वो दिहाड़ीदार नहीं थे लोग, वो सही नून लीग के वर्कर या नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले वो लोग थे जो वहाँ आए हुए थे। और दूसरी, ये जो मेरी इतला है, ये लाहौरियों का शो था और भरपूर शो था। तो हमारे कुछ नादान दोस्त जो हैं नून लीग के, वो कई दिन से ये ट्वीट कर रहे थे जनाब एक कार्नर मीटिंग लाहौर से बाहर की, वो नाम नहीं लेता उनका, कि कार्नर मीटिंग जनाब मरियम के वालना इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में कार्नर मीटिंग नंबर 2, कार्नर मीटिंग नंबर 3। और भाई ये तो ऐसे लग रहा था जैसे ना पूरे पंजाब से लोग ना। मेरी बात हुई है 3-4 MPs से लाहौर के बाहर, वो कहते हमने तो बताया ही नहीं किसी ने जनाब, उन्होंने कोई हमें तो उन्होंने दिया ही नहीं, कोई टारगेट दिया ही नहीं, कितने बंदे लेके आने कितने। हम तो अपने तौर पे ही जो लाहौर में थे तो हम अपने साथियों के साथ वहाँ शामिल हो गए, तो हमें तो कहा ही नहीं गया, टारगेट ही नहीं दिया गया। तो वो बहरहाल ऐसी चीज़ों से भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा मरीम नवाज को, कि जिससे बुरा तासर जाए वो भी नहीं होना चाहिए। कि जनाब अगर पूरे पंजाब से लोग आ रहे तो जनाब उसके हिसाब से तो बंदे थोड़े थे, अगर लाहौर के हिसाब से देखा जाए तो बंदे बहुत ज़्यादा थे। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। और ये इनके कारकुनों को, ये इनके जो रहनुमा हैं और नामवर रहनुमा हैं, उनको सोचना चाहिए ये बात करने से पहले या ट्वीट करने से पहले कि जनाब इससे ये तासर ना जाए कि पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने ये बात की, खुशखबरी जनाब के नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, खुशखबरी तो कोई आना ही आना है, उन्होंने कोई टाइम भी दे ना कि कब आना है, कब मौजूद होंगे अवाम के दरमियान। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब वादा किया है कि जनाब मैं नई ज़िम्मेदारियाँ जो मिली हैं मुझे चीफ ऑर्गेनाइज़र की, तो मैं वादा है अवाम के साथ और कौम के साथ और मुल्क के साथ और जमात के साथ कि मैं आराम से नहीं बैठूंगी। फिर उन्होंने शेड्यूल बताया कि मैंने शेड्यूल जो है मेरा दौरों शोरों का, राब्तों का, अवामी राब्ता। और फिर उन्होंने ये बात की, जो बयानियाँ कह रहे हैं लोग कि नून लीग का जारहाना बयानिया होगा, वो तमाम किरदार जो हैं वो मज़ीद नंगे किए जाएंगे जिन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग किया, नाअहल किया और इमरान खान को मुसल्लत किया। वो और उन्होंने उस हवाले से कहा कि जनाब साजिशें करने वाले जो सारे किरदार हैं वो अपने अपने अंजाम को पहुँचे हैं, आपने देख लिया है, पहुँचे हैं कि नहीं, यही उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा। उन्होंने कहा जी हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ, हमने इंतकाम नहीं लिया, वो अल्लाह ताला के हिसाब किताब का निशाना बने हैं। वो जो मैं कहता होता ना कि नवाज शरीफ ने जब मामला कहा था कि मैंने अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर सवाल शुरू हुआ था इन लोगों का, और इनके चेहरे जो घिनौने चेहरे हैं या घिनौने किरदार जो हैं वो फिर इनके नुमायाँ हो गए थे। फिर एक और बात, एक टीवी चैनल में देख रहे 2 ख़वातीन बैठी हुई हैं, वो अपनी तरफ से तो दानिशवारी थी, लेकिन वो लगी हुई है जनाब
मरियम नवाज ने बाहर से इलाज करवाया, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? ये क्या आम पाकिस्तानी शहरी अगर बीमार हो जाए तो उसे बाहर जाने की सहूलत है? भाई जिसके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आम शहरी के पास पैसे चल रहे हैं, वो भाई मेरे पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता। मरियम ने बताया है कि मेरी 3 घंटे की सर्जरी हुई है और दुनिया में 2 ममालिक हैं, 2 मुल्क हैं ऐसे जहाँ ये सर्जरी होती है। तो फिर तो ये जो सहूलतों के फकदान की बात वो ख़वातीन कर रही थी, फिर तो वो उन ममालिक पे जो तरक्की याफ्ता हैं, उन पे भी ये इल्ज़ाम आता है कि भाई जी 2 मुल्कों में है, आपके पास क्यों नहीं है वो सहूलत? अजीब व गरीब किस्म की जो बहसें हैं, तंग करने के लिए, टीज़ करने के लिए वो हो रही हैं। और पासपोर्ट जनाब वो मरियम ने बताया कि मैं वो डॉक्टरों ने कहा जनाब आप तो बाल-बाल बची हैं। पासपोर्ट वाक़ईतन इन्होंने अदालत ने रखा हुआ था। ये नवंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कहा था ना पासपोर्ट जमा करवा दें और फिर ये अक्टूबर 2022 को जाके इन्होंने वो रिलीज़ करवाया था। वो बताया उन्होंने कि मैंने इमरानी हुकूमत के तरले-शरले नहीं मारे थे, जनाब दे दें। मैं डॉक्टरों ने कहा कि जान बची है। अच्छा, अब उनके वापस आने से जो ख़तरा है, एक तो ये कि इमरान खान ने जो टीवी स्क्रीन्स पे कब्ज़ा किया हुआ था, वैसे ये हैं बड़े तेज़। ये मैं पहले भी कर रहा हूँ कि ये बड़ा घेरा पांदे ने। अब देखिए टीवी पे, स्क्रीनों पे ये लाज़मी इमरान खान होता है और हम भी मजबूर हैं। उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि हम भी व्लॉग करने पे मजबूर हैं। उसका ज़िक्र बार-बार करना पड़ता है। टीवी चैनल्स भी बार-बार करते हैं, उसके खिताब दिखाते हैं। अब मरियम नवाज़ के आने से कम आज का दिन जो इनका कब्ज़ा था स्क्रीनों पे होता है, वो उसका दौरानिया कम हुआ है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो अब ये इमरान खान पूरा पकड़ लेते हैं, इसमें से मरियम नवाज़ भी अपना हिस्सा लेंगी। अब मरियम नवाज़ को भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि जनाब इसका जो कब्ज़ा हुआ है मीडिया पे इमरान खान का, किसी न किसी बहाने से वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि जो पीडीएम की जमातें हैं, जो इतने ज़्यादा लीडरान हैं इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, इमरान खान वेला है, उन्होंने और कोई काम नहीं दुनिया का, ये भी करें। जैसे पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब पर जब इल्ज़ाम आया है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले तड़प के बाहर आए हैं सारे, कायरा साहब और दिगरान। तो ये हर बात पे इसी तरह वो जैसे सागडार के बयान पे वो शौकत तरीन कुर्सी मार के सामने आ गया। तो इनको क्या है, इनका क्या मसला है? बहरहाल खान साहब के लिए जो खतरे की घंटी है ना, वो बज गई है। ये जो इनका मीडिया पे था ना कि जनाब सारी स्क्रीनां दे इमरान खान का कब्ज़ा, ये कब्ज़ा तो कम से कम मरियम नवाज़ के आने के बाद ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वो आगे क्या स्ट्रेटजी बनाती हैं कि मीडिया के साथ कैसे मीडिया को साथ लेके चलना है, कैसे खबरों में इन रहना है। ज़ाहिर है वो उनकी सरगर्मियाँ, इंतज़ामी सरगर्मियाँ भी होंगी, सियासी दीगर राब्ता में उनके हवाले से जो सरगर्मियाँ होंगी, वो अगर वो भी इसी तरह एक्टिवली काम करेंगी तो फिर वो भी इसी तरह नज़र आएंगी। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है, ये झूठ का एक पलंदा, इसको साबित करना अब इनका काम है। वो मरियम ने कहा है ना कि अपनी हुकूमतें खुद ही गिराने के बाद अब रो रहा है और ये रोता ही रहेगा। लेकिन इसका चूरन है ना जो इमरान खान का, ये झूठा सच्चा जैसा भी है, ये चूरन बिक रहा है। ये लोगों के जहन से ये चीज़ निकालने की ज़रूरत है जो इमरान खान ने जहर भर दिया है, सरायत कर गया है लोगों के जहन में। इसको निकालने के लिए मरियम क्या स्ट्रेटजी बनाती है, इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।